নবী আমার যখন এই কথাটা বলেছে, সঙ্গে সঙ্গে ওই সাফা পর্বতের সামনে দাঁড়িয়েছিল আবু লাহাব। আর দেরি করলো না গো, একটা পাথর তুলে মুখে বলা তো বলাও, সঙ্গে সঙ্গে আমার নবীর দিকে টার্গেট করে ছুঁড়ে মেরেছে। আমার নবীকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারার সঙ্গে সঙ্গে আমার নবীর কপালে ফেসানিতে লাগার সঙ্গে সঙ্গে ফেসানিটা কেটে গিয়ে টপ টপ করে রক্ত গড়তে শুরু করলো। আহারে যে রাসূলকে না বানালে আসমান বানাতেন না আল্লাহ, জমিন বানাতেন না আল্লাহ, চাঁদও বানাতেন না আল্লাহ, সূরজও বানাতেন না আল্লাহ, হাওয়াও বানাতেন না আল্লাহ, গাছও বানাতেন না আল্লাহ, পশুও বানাতেন না আল্লাহ, জিনও বানাতেন না আল্লাহ, মানুষও বানাতেন না আল্লাহ, সমুদ্র আল্লাহ বানাতেন না, কুল কায়নাত কিছুই আল্লাহ বানাতেন না। পৃথিবীর সবাই সহ্য করে নিতে পারে, ওই সময় ওই মুহূর্তে আল্লাহ কিন্তু সহ্য করতে পারে না। ভাই জানাবার আল্লাহ পাক তরফ থেকে সঙ্গে সঙ্গে জিবরিল আমিন ওই সাফা পর্বতের সামনে এসে হাজির হয়ে যায়। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এত সাহস আবু লাহাব আপনার উপরে হামলা করে? স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জানিয়ে দিয়েছেন, তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবি ওয়া তাও, আবু লাহাবের উপরে আল্লাহর অভিশাপ। শুধু তাই নয়, শুধু তাই নয়, ওই আবু লাহাবের হাতের উপরেও আল্লাহর অভিশাপ। দুনিয়ার কোনো মানুষ যখন কোনো কাজ প্ল্যান পরিকল্পনা করতে যায়, ওই মানুষটা হাত দিয়ে প্ল্যান পরিকল্পনা কাজটা শুরু করে, তাই না? আমার রাসূলুল্লাহকে সেই দিন জিবরিল আমিন জানিয়ে দিয়েছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এই দুনিয়ার জমিনে যতই আপনার উপরে দুনিয়ার মানুষেরা অত্যাচার করুক, হামলা করুক, পেরেশানি করুক, স্বয়ং আল্লাহ পাক নিজে জানা আল্লাহ নিজে স্বয়ং আপনার পাশে আছে। একটু জোরে বলা যাবে না সুবহানাল্লাহ? সকলে মিলে বলা যাবে না সুবহানাল্লাহ? নারে তাকবীর, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, আল্লাহুম্মা ना ऐसे जुल्फे ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी पर शबाब होगा। जोरे बोलें ना सुभान, একটু জোরে হবে না? ना ऐसी जुल्फे ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी पर शबाब होगा। जवाब होंगे ज़मीं के लेकिन ना मुस्तफ़ा का जवाब होगा। ना ऐसी जुल्फे ना ऐसी जुल्फे ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी पर जवाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन ना मुस्तफा का जवाब होगा। जब जुल्फ पिघले तो रात होगी, जब चेहरा निकले तो दिन चढ़ेगा। जब जुल्फ पिघले तो रात होगी, जब चेहरा निकले तो दिन चढ़ेगा। पसीना उनका पसीना उनका गिरेगा जिस पर, ओहे तो जर्रा गोलाप होगा। जोरे होवे ना, একটু জোরে হবে না? ना ऐसी जुल्फे ना ऐसा चेहरा, ना ऐसी जुल्फे ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी पर शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन ना मुस्तफा का जवाब होगा। परूज में से हसीन सारे, बरूज में से हसीन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को। सबसे पहले यकीन मानो बिलाल का इर्तिकाब होगा। जोरे होवे ना, आइटू जोरे होवे ना सुभान।
चिल्ले बोला जाबे ना सुबहानाल्लाह। ना ऐसे जुल्फे ना ऐसा चेहरा, ना ऐसी जुल्फे ना ऐसा चेहरा, नायों के से पर शबाब होगा। खिले हुए हैं गुलामी करबार, खिले हुए हैं गुलामी करबार। हुसैन का शेर कहाँ है तो बोलो, जवाब आए कहीं उन्हें से, मैं पढ़ता उम्मुल किताब होगा। जोरे बोलें ना सुभान अल्लाह, সবাই মিলে বলা যাবে না সুবহানাল্লাহ। নারে দিবে ना ऐसे जुल्फे ना ऐसा चेहरा, ना ऐसे जुल्फे ना ऐसा चेहरा, नायों किसी पर शबाब होगा। जवाब होगे ज़मीन के लेकिन ना मुस्तफ़ा का जवाब होगा। जवाब होगे सभी के लेकिन ना मुस्तफ़ा का जवाब होगा।